Hello! Karon magluto ta og sinugba pero dili liempo ang atong gamiton. Chicharon bulaklak ang tawag ani sa Tagalog pero kung sa Bisaya pa ginabot or ilogon. Limpyuhan lang nato na siya og tarong o butangan lang nato na siya og ahos, sibuyas bombay og luya. Butangan pud nato na siya og dahon, liso sa paminta og asin. Pakuluan lang nato na og lutuon lang nato na siya taman mohumog gyud siya og ayo. Pag naluto na gani na butangan din nato na siya og ahos og brown sugar. Apilan lang pud nato og mamasitas barbecue marinade. Pisaan lang pud nato og kalamansi og timplahan na pud nato og salt and pepper og magbutang na dayon ta sa atong seasoning mix. I-mix lang nato na og i-marinate lang nato na siya mga 5 ka bulan. Then magbuhat sa dayon ta sa atong sausawan. Og kamunay bahala kung unsa nga sausawan ang inyong ibutang, pwede mong magbutang og ahos, sibuyas, kamatis og uban pa ng mananap. Butangan lang nato na siya og suka og brown sugar. Kana akong suka guys, templado na siya daan mao nang lami na kaayo na. Kini, power na kay na akong sausawan, magsugba na din taog sugod. Pero kulira, galibog ko kung ako ni siyang gisugba, chicharon bulaklak pabagyapon tawag ani. Sugba-sugbaon lang nato na, o pahiran lang nato na siya sa atong marination mixture. Kani, lami na kayo na, ato din na siya i-plating-plating. Og syempre, matik na, garnish-garnish da, yun daw, panigat kayo tanawan ba? Turay, mao na din natong pangmalakasan nga sinugba. Grabe kalamian na, oy, hap-hap na din ko karon. Kaon na dong!